magdala kanato sa dakong mensahe alang sa kalinaw, gugma, panaghiusa ug pagminahalay sa usag-usa. Sa bulan nga nahimugso ang atoang pinangga nga lungsod sa Pulangko. Pulangko, dalan padayon sa pagsiminto Gipahigayon sa LGU Pulangko Sports Festival kini ang mga concerneries na tapan dili lamang kana ang ilang Higayon sa sports activity mga na sa mga lumulupyo. Adunay report si Ricto Buntag. Years later, a Spanish missionary named Padre Polanco came and established Christian missions, pioneered in conversion of the Nicans to Christianity, developing people, reference, devotions to God. Marami na tayo mga tourist destination area dito sa Pulangko, kay Maligaya. Now, we have two rivers, the Dipolog River, Layawan River. Manaoposos River coming up in the upstream before the Dipolog River, Disuy River. Then, nag-joint na sila at Barangay Sanet. Separate ang Layawan River. So, magkakutog ang tuwa, wanta din. So, ang main one na to, self-sufficient government is good farming, ang kanaghanan dyan. Kuni ang atong farm is we are on rice farming. Napunta yung mga corn, pero wala na nandito yung pan-sufficient goal. And also, we are very proud to say that Polanco has beautiful ladies, no? Naghanap po and handsome guys. That's why we have to during the araw ng Polanco, the two festivals, search of Miss Polanco. Join us as we delve into the incense of Polanco, where every street, every smile, and every story has something meaningful to share. This is a documentary of municipality that may be small in size, but in the sense of spirit of heritage. Welcome to Lungsod ng Polanco. Lungsod ko, Pinang.